Okay, decision game 3 na. Okay na. Minaog sa game 1 ang Team Mandawi. Giangkon sa Team Cebu City ang game 2. Kini decision game 3 na mga kaboboards. Ha? Hapon. Okay niya itong bakbakan niya sa Sitio Dakit Guadalupe, Cebu City. Sponsor ni Boss Elmer Gabutan aka Boss Asking. Og under ni sa Boss Edsel Maning Promotion aka Boss Bidak. Og organize din nila ni Boss Idol Gerson Labay og Siga. Kini ang mudaw gani desisyon wao na mo angkon sa atong premyo. Servisyo abon. Jubil, mama mia, bang! Side out, side out. Bola sa Team Cebu City, servisyo Jobert. Pasok! Score! Score. Reji. Score. Nawagtag. Lagi! Parokon! Hapon again. Reji. Tuara, wanag. Tapok ng tais kanding. Mama mia! Iba ang depensa sa Team Cebu City. Holds! Son! Ilan score, Son? Score. Iguali sono atong score, iguali sono. Decision game 3. Jubil. Bobo. Kuha pa. Tuara, nanghagis na si Mr. Explosive. Jobert Barsinas. PJ, Sagang. Jubil. Pinugganay ng sakto. Ang makadaw gani, mao na yung champion ha. Iguali sono ato score, iguali sono. Servisyo Jubil. Corner, kuha pa. Jubil, binumba sa ere. Wasak na wasak ang depensa sa Team Cebu City. 2-1. Servisyo Jubil. Jubil again. Wala po. Liha. Hapon. Jubil, bang. Luigi, bang. Pula po. Haplas. Jobert. Tuara, kuha pa. Jobert. Layay, bikila. Team Mandawi. Bang. Suto ya bola, out ball. Team Mandawi. Ono dos bola sa Team Cebu City. Okay, wag kala sa mga Team Mandawi. Ono dos, race to 12. Servisyo via Kolapo once again. Ruiz. Okay, Jobert once again. Okay. Ruiz. Hapon. Ruiz. Luigi. Kolapo. Jubil. Oh yeah. Jobert. Pana. Both teams trading shots. Kolapo flying high. Jubil Ducante. No. Goodbye. Sabit si The Silent Assassin. Iguales 2. Oh yeah. Okay, kada magsugal, okay. Servisyo ko lang po. Okay, servisyo. Servisyo. Jobert. Out ball. Out ball by Jobert.
Side out. Bola sa Team Mandawi. Servisyo Reggie Caban. Apon. Pukul Apo. Apon again. Cool po. Jobert. Nakarya. Bang! Team Cebu City on the attack. Defended by Team Mandawi. Jobert. Cool po once again. Mandawi. Okay. Mandawi. Bang! Tara. Okay, Bumbahe. Lasud. Bang! Bang, okay, Ruiz. Ruiz. Ala kariha. Sabit si The Black Mamba. 3-2. Bokya ang tira. Bukya. Service Reggie. Apon. Reggie. Overhead. Answer by Apon. Ay, Reggie. Corner. Kuha ni Kulapo. Cool po once again. Jobert. Gi. Flying high. Sao na. Service Reggie. Ay, tapok na. Kini, bigkil na ni. Ano? Bayad na. Out. Out ball. Outside. Out ball. Outside. 4-2. 2-point lead in favor of Team Mandawi. 4-2. Apon, firing. Reggie Caban. Jubel. Lah, kariya. Pun. Okay. Kuha na, linambusay na ni. Tuara. Bang! Aray ko. Apon. Apon again. Cinco dos. 3-point lead in favor of Team Mandawi. Servisyo. Dasalin Dasasin. Reggie Caban. Reggie. May pusing. May pabuto. Apon. Bang, bundak. Tip in. Pasok. 6-2 in favor of Team Mandawi. Yeah. Tinabakan ang Team Cebu City sa Game 3 decision. Bali naman. Okay. Valedictorian naman si Jobert. O Kulapo si Ruiz. Okay. Service Reggie. Allah kariha. City 2. Okay, ball game resume. Ball game. 6-2 in favor of Team Mandawi. Umpisa Wala na ngayong po. gabi. Jobert. Buha pa. Drop shot. Pasok. Pasok naman, Jobert. Umpisa pa ngayong gabi, Jobert. Wala pa yung mga ano. 6-2. Mga tao Side out. dito na. Servisyo Ruiz. Servisyo. Wala po. Gobert. La, sahod pa. Fly high, Kulapo. Sabit si Ruiz. Sabi naman sa inside. Bola sa Team Mandawi. 6-2 lang yapon. 6-2. Servisyo hapon. Jobil Ducante. Bombing the defense. Ay! Ang bigat ng mga tirada ni Jobil Ducante. City 2. Reggie.
To Jobert. Lak. Jobert! Wala. Tabang! Bang! Tura, kanlat na kulapo. Hala! Hala! Kaya bang dahil kuha kaya po. Bang! Wasak ang dipinsa sa Team Wasak Cebu naman City. naman si Cebu City. 8-2. Okay, back to the ball game. 8-2. Last 4 na. Okay, back to book. Ang Team Mandawi. Tayo man na ba? Ruiz, giat sana. May pagawas na si Ruiz sa iyang secret weapon. Bang! Lambag labog! Kuha pa! Rala, Reje! Waka pa Andars motor si Reje, kaman! Okay. Servisyo naman eh, Jobert. Bola sa Team Cebu City. Okay. Servisyo, Jobert. Servisyo. Para 3 ni sa Team Cebu City. Point! Thank you so much. 3-8. 3-8 na. 3-8. Thank you so much, servisyo, Jobert. Okay. 3-8. Kini para 4. Hapon. Ruiz. Yeah. Bakbakan na. Pinaksita na bang! Bakbakan. Target kat na tabuloy. Habula naman. Kat. Okay, habula na Cuatro. Jobert. Bakbakan na. Yun ang totoo. 8, 4-8 na. Okay, yun ang totoo, Jobert. Bakbakan. Servisyo. Bakbakan na, Jobert. Yun ang totoo. Ruiz. Oh! Kuha pas. 100 Rigi. La kaniha. Bang! Bunal na san. Dapag yun. Baka naman ha. Wah. Out ball. Out ball. Servisyo Jubil. Rigi. Kulabo. La. Yan, Mamma Mia! Tinira ka agad ni Jubil Ducante ang pagkakataon. Pa-exit dire ang kilid sa Team Cebu City. Noy bida. Kulapol. Let it fly. Fly high Kulapo. Fly. Jobert. Ah. Bang! Counter. Kuwas 360 shot. Out ball. Out ball. Okay. Okay, Jobert. Jis. Hala kariha. Bang! Bato na skula po. Hala. Wada. Balik. Kulapo. Haplas likit Kulapo, likit. Bang! Wala kulata na. Masakit na bayo. Ay! Dol! 11-4. Last ball na ang Team Mandawi, last ball. 11-4. Bang! Inside. Apit na lobat. 4-11. Bak, buk. Lah. Mamma mia. Giba si Rigi Kaban. 4-11. 4-11 bro. 4-11. Okay. Okay. And paper off. Ruiz na naman in favor of Team Mandawi. Temen. Lah, Team Cebu City, massive bombings. Tuara. Both Super. teams, trading bombs. Oh yeah. Tuara po na kill. Kulapo. Wala, goodbye, Philippines. Out ball si Reggie Caban. Outball Mandawi. Outball Mandawi. Outball Mandawi tonight. Outball Mandawi. Bro. Okay.
5 na, 5. Servisyo Kolapo. Servisyo Kolapo. Servisyo Kolapo. Umaakit ka Super. mong bakbakan. Bakbakan. Para. Bell to bell action. Sound. Okay. Reggie. Kolapo. La, kaya. Super. Bang! Kolapo once again flying high. Okay, Jobert. La. Flying high. Fly tonight. high. Okay, Jobert. Mr. Explosive Flying high. Jobert Balsinas. Okay. Good item delivered by Mr. Explosive Jobert Balsinas. Grabe, Sen. Paling kamot, boy. Pila score na, bro. City na to. Bang! Ruiz! Jubil Ducante! Outside. Outside, Manawi. City sa Mado atong skoras. City 11. Ito po ang init. For the win na ang team Mandawi sa atong decision. Okay. Combate, Team Cebu City. Bang! Bang! Tora! Pusla man. Grabe, glaras. Reng! Reng! Laka diha. Dapag yun. Pictos, drop shot, kuha. Bang! Latos ko lang mo. Bang! Kuha na. Buk-buk kung mayo. Away from home. Daog na, may daog ang team Mandawi sa atong pagbakan diri sa Sitio Dakit, Guadalupe, Cebu City. Congrats Reggie hapon na Jobil Ducante.